Hello, good morning. Good morning everyone. Happy day, happy smile guys. Guys, may order ako dalawang extra large pizza. Cheese pizza lang yan siya mga idol. Yan. Yan, napakasarap yan. Nagme-melt pa yung cheese. Yan. Yan. Masarap yan mga idol. Bagong luto. Yan. Pick up order for snack time yan siya guys. Yan. Yan. Napakasarap. Cheese lang siya. Yan. Guys, pag gusto niyo ng masarap na pizza, visit lang kayo sa location namin. Kung sa St. Paul kayo, yan yung address namin. Kung sa Edmonton kayo, yan, punta lang kayo dyan. Pwedeng walk-in, pwede kayo magpa-deliver. 2 for 1 yung pizza namin mga idols. Yan, napakasarap. Yan. Let's look yummy yummy. Yan, yung cheese, tingnan nyo. Yan. Yan, thank you for watching. God bless you all. See you in my next video mga idol. Bye-bye.